Maahaman to akong wallet. Ambot ba ahaman dahito ni mo gibutang? Ay, basi nabilin dito sa avocado room. Uma, basi nabilin dito sa avocado room. Pero ako man itong gibutang sa refrigerator. Sa refrigerator. Nawala man tay refrigerator. Nabilin lagi to dito sa avocado. Tanawa dito sa kuan. Sa wallet na ako, masinran dito. Sigo ba di akong pitaka sa imong wallet, ma? Ma, palihog sa akong tanaw dira sa helicopter. Na dira sa imong likod, oh. Sa helicopter, wala man tay helicopter. Tanawa dira ako ba, sinadira sa imong likod imong wallet. Tanawa dito sa kuan. Sa avocado room. O sige ma, kung tanawan dito sa avocado room. Ma, wala man diri akong wallet. Nabilin dito sa avocado. Kabakada. O sige, ugma na lang to pangitaa. Dito to pangitaa sa kuan. Venom. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye!